Hare Rama, Hare Rama. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Jaya Prabhupada Jai,
Prabhupada Jai, Prabhupada Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharyas Tadasasi Samadhis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Nitai Gora Chandra Ki. Sankirtan Yagya Ki. Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Now, I have a feeling our young gentlemen here may not be able to give their attention to the class sufficiently. And they may be, you got to watch out, it may become World War III. Boys will be boys. Girls will be girls. It all works like that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shishinatai Gaura Chandra Ki Jai. So, devotees, today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, enumeration of the elements of material creation, verse 34. Taigi, brangus bhaktai, šiandien mes skaitom Šrimad Bhagavatam 11 giesmę, 22 skyrių, kuris vadinasi materialiosios kūrinijos pradų skaičius, ir 34 posmą. Which is, it's up there, right? Yeah. Atma Parigyana Mayo Vivado He Astiti Nastiti Bidarta Nishta Vyarto Pi Naivo Parameta Pumsam Mata Paravrita Diyam Swalokat Atma Parigyana Mayo Vivado
Hyastiti nastiti bidarta nishta. Vyarto pinaivo parameta pumsam. Mata paravrita diyam swalokat. Atma parigyana mayo vivado. Hyastiti nastiti bidarta nishta. Vyarto pinaivo parameta pumsam. Mata paravrita diyam swalokat. Atma parigyana mayo vivado. Hyastiti nastiti bidarta nishta. Vyarto pinaivo parameta pumsam. Mata paravrita diyam swalokat. Пожалуйста. Yastiti nastiti bidarta nishta. Topi naivo parameta pumsam. Mata paravrita diyam swalokat. Mataji's. Vivado. Yastiti nastiti bidarta nishta. Parameta pumsam. Mata paravrita diyam swalokat. Word for word. Uh-oh. Atma. Apie aukščiausiąją sielą. Aparigyana maya. Dėl neišsamių žinių. Vivada. Filosofinėme ginče. Hi. Išties. Asti. Šis pasaulis realus. Iti. Taip tvirtindami. Na asti. Jis nerealus.
iti, taip tvirtindami. Vida, materialias skirtybės. Arta ništa paverčia aptarimo objektu. Vyartaha, nieko vertas. Api, nors. Na, ne. Eva, tikrai. Uparameta, liaujasi. Pumsam, žmonėms. Mataha, nuo manęs. Paravrita, atitraukusieji. Diyam, dėmesį. Svalokat, kuris nuo jų nesiskiriu. Translation. The speculative argument of philosophers, this world is real, no, it is not real, is based upon incomplete knowledge of the Supreme Soul and is simply aimed at understanding material dualities. Although such argument is useless, persons who have turned their attention away from me, their own true self, are unable to give it up. Teksto vertimas. Spekuliatyvus filosofų ginčas, realus šis pasaulis ar nerealus, kyla dėl nepakankamo aukščiausiosios sielos pažinimo ir leidžia pažinti išimtinai materijos priešybės. Nors šis ginčas bergždžias, žmonės, kurie nusigręžia nuo manęs, nuo savo tikrojo aš, niekaip negali jo nutraukti. Purport by Srila Prabhupada. If one doubts the existence of the Supreme Personality of Godhead, one will inevitably doubt the reality of the Lord's creation. Thus, without understanding Lord Krishna, mere argument and debate over the reality and non-reality of the material world are useless. The material world is real specifically because it emanates from the supreme reality, Lord Krishna. Without understanding the reality of Lord Krishna, one can never definitely ascertain the reality of his creation. One will always wonder if he is actually seeing something or merely thinking that he is seeing it. This kind of speculation can never be resolved without taking shelter of the Supreme Lord, and is therefore useless. The devotees of the Lord are not inclined to such argument, because they are factually advancing in spiritual enlightenment and are fully satisfied with their progressively more beautiful experience of Krishna consciousness. Komentaras. Jei žmogus abejoja aukščiausio Dievo asmens egzistavimu, jam neišvengiamai kils abejonių dėl viešpaties kūrinijos realumo. Taigi, abstrakčios teorinės diskusijos dėl materialaus pasaulio realumo ar nerealumo, nesistengiant pažinti viešpaties Krišnos, nieko neduoda. Materialus pasaulis realus pirmiausia todėl, kad radosi iš aukščiausios tikrovės viešpaties Krišnos. Nepažinęs tikrovės, kurią įkūnija viešpats Krišna, žmogus negali vienprasmiškai įsitikinti jo kūrinijos realumu. Jį nuolat kankins abejonės, ar tai, ką jis regi, yra tikra, ar tai tik proto kuriama regimybė. Šis abstraktus ginčas yra beprasmis, nes gali tęstis iki begalybės, o išspręsti jį galima tik nusilenkus aukščiausio viešpaties valiai. Viešpaties bhaktai nelinkia veltis į panašius ginčus, nes realiai progresuoja dvasinio pažinimo kelyje ir išgyvena vis daugiau nuostabių su Krišno sąmonė susijusių akimirkų. Atma parigyana mayo vivado hyastiti nastiti bidarta nishta vyartopi naivo parameta pumsam mata paravrita diyam swalokat. Translation.
the speculative argument of philosophers, this world is real, no, it is not real, is based upon incomplete knowledge of the Supreme Soul and is simply aimed at understanding material dualities. Although such argument is useless, persons who have turned their attention away from me, their own true self, are unable to give it up. Spekuliatyvus filosofų ginčas, ar realus šis pasaulis ar nerealus, kyla dėl nepakankamo aukščiausiosios sielos pažinimo ir leidžia pažinti išimtinai materijos priešybės. Nors šis ginčas bergždžias, žmonės, kurie nusigręžia nuo manęs, nuo savo tikrojo aš, niekaip negali jo nutraukti. If I said, I can't remember, did I say purport by Srila Prabhupada? Huh? Yeah. Žodžiu, komentaras buvo, Maharadža sako, kad aš lyg ir pasakiau, kad Prabhupadas, iš tikrųjų tai čia yra mokinių. Spontaniškai pasakiau. So used to saying that, but anyway. Nes labai pripratau taip visada sakyti. Excuse me. Atsiprašau. Right. Yeah. So, Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastuchadeja Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Yes, so we're getting into some quite deep areas of Krishna conscious thought. Na, mes dabar pasineriam į tokias Krishna sąmonės filosofijos gilumas. Yes. So in the Sanskrit, it is what the second line, I guess. Second line, yeah. Asti, astiti, nastiti, bida. Asti means it is, and na asti, of course, means it is not. Čia antroji eilutė yra astiti, hiastiti, nastiti, bidara, tanishta. Šitie žodžiai astiti reiškia yra, o na astiti, akivaizdu, kad yra nėra. Asmi, asi, asti. This is declination of the verb to be in Sanskrit. Taip, čia tokia, nemoku pakartoti, asmi, asti. Asmi, asi, asti. Asmi, asi, asti. Taip yra linksniuojamas žodis būti. I am, you are, Asmi. he, she, or it is. Yeah, aš esu, and tu esi, jis yra. And in Lithuanian is esmi. Old Lithuanian esmi is I am. Is it? Yeah. I am. Well, it's the same. Just say, it's interesting. Okay. And bida is, the next word is bida, bidarta. And that's based on beda, meaning difference. O bidar paremta žodžiu bėda, kyla iš bėda, kuris reiškia skirtumas. So the point is, in this particular regard, that these speculators, philosophers, they just argue. Asti, one says asti, or astiti, asti, and the other one says nasti. Ir taip tie filosofai ginčiasi. Vienas sako asti, kitas sako nasti. It's real.
it's not real. Vieni sako, jis realus, kiti sako, ne, nerealus. But all they're talking about ultimately is bidah, not Prabhupada, excuse me, but translators say material differences. Bet iš tikrųjų apie ką visas tas ginčas ir kaip komentare Prabhupados mokiniai sako, tai yra bėda, tai yra priešybės materialios. Yeah, so they think as far as they're concerned, in their minds they're thinking, we are talking about the absolute truth, about the basis of reality. Ir jie galvoja, kad mes šnekame apie absoliučią tiesą, apie realybės pagrindus. Actually, all they're talking about, though, is material duality. O iš tikrųjų jie kalba tiesiog apie materialią dualybę. They're not talking about anything to do with the absolute truth. Ir tai neturi nieko bendra su absoliučia tiesa. And therefore, as the verse says, such argument is useless. Todėl kaip komentarė sakoma ir tekste sakoma, kad toks ginčas yra bergždžias. Bergždžias. Useless. Yeah. Okay. So, yeah, when I was young once. Unbelievable. Long time ago. I studied philosophy at university. Kai aš buvau jaunas, sunku to patikėti, kad kažkada buvau, studijavau filosofiją universitete. Not for long, but for a little while. Neilga, truputį. And we more recently, just, 10 years ago or something, I was at a university program. We have, in South Africa, we have weekly programs at many universities for the students. O maždaug prieš 10 metų aš tokia dalyvavau programai vienam iš universitetų ir mes kas savaitę tokios programos vyksta. And we were doing the program in the library. Ir mūsų programa vyko bibliotekoje. Many books were there, like academic books. Aplink buvo daugybė akademiškų knygų. And I saw one book by a philosopher who I used to study years ago. Ir ten pamačiau knygas tokio filosofo, kurias kažkada studijavau tas knygas. So anyway, I thought, let's just have a look and see what he says. Ir pagalvojau, žvilgtelsiu, ką jis tenai sako. So I opened up the book. Atverčiau knygą. And the fellow said that, in effect what he said is that if you really get into it, then the statement that I exist becomes a very complex subject. Ir ten iš esmės buvo pasakyta taip, kad, jeigu gerai pasigilinsi, tai tas pasakymas, kad aš egzistuoju, yra labai sudėtinga tema. So, yeah, anyway, anyone who has a problem about whether they exist or they don't exist, you must know, they've really got a serious problem. Ir tada kažkas galvoja, ar aš egzistuoju ar neegzistuoju, ir tokia kyla labai didelė problema žmogui. And this is the basic idea here. Ir čia iš esmės ta pati idėja. Does the world exist? Ar tas pasaulis iš vis egzistuoja? Or not? O gal jis neegzistuoja? You got a serious problem. Turi tą problemą. If you're worried about that. Jeigu tikrai turės problemą, jeigu labai rūpinsitės tuo. But it just shows what material life does to people. Tai tiesiog parodo, kaip materialiai būtis paveikia žmogų. They've got God-given intelligence. Dievas juk davė intelektą. But either in this way or in that way or some other, there are many possible ways that God-given intelligence just gets terribly misused.
Bet tas Dievo duotas intelektas kartais vienokiu ar kitokiu ar trečiokio būdu yra labai netinkamai naudojamas. So that book that I mentioned, that I looked at, I just glanced through it a bit. Ir tą knygą aš tiesiog truputėlį peržvelgiau. And the whole book was about, do I exist or do I not exist? Ir visa knyga buvo apie tai, ar aš egzistuoju ar ne. So I quickly went to the end. Ir aš greitai pažiūrėjau į pabaigą knygos. To the conclusion. Į išvadą. And the conclusion, the fellow's conclusion was, I'm not sure. Ir išvada buvo, nesu tikras. It could be, it might not be. Gal taip, o gal yra naip. It's hard to say. Yeah. So yes, this is extreme confusion. Ir tai buvo visiškas paklydimas. Now, just one interesting, it's a related point, you could say. Ir įdomu tai kažkas, tai yra susijęs su šita tema. I was looking at the purport to this verse by Srila Vishnu Chakravarti Thakur. Aš pažiūrėjau, kaip šitą posmą komentuoja Srila Vishvanatha Chakravarti. And he says, ir jis sako, that, listen to this, paklausykit, although they have attained a path to achieve me, nors jie pasiekė tą kelią, kurio žengiant galima pasiekti mane, to achieve me after many births, galėtų pasiekti mane po daugybės gyvenimo, they fall from that path. Jie krenta iš to kelio. Yeah. Those who know the path to attain me, tie, kurie žino, kokiu keliu galima mane pasiekti, understanding the meaning of the scriptures, suprasdami šventraščių, ką sako šventraščiai, they take to arguing. Jie ima ginčytis. In this way their intelligence is turned away from me. Ir taip intelektas nukrypsta nuo manęs. Yeah, so in other words, so it can be taken possibly that these people who are arguing in this way and that, they're actually devotees. Tai galima dabar taip suprasti, kad tie žmonės, kurie galvoja, ar čia yra realu ar nerealu, iš tikrųjų yra kaip ir bhakti. But the thing is, they have become distracted by these sort of quasi-philosophical debates. Bet šiaip ar taip jos paklaidina tie quasi-filosofiniai debatai. I don't know if you've ever, when you've been out distributing books, did you ever meet a staunch born-again Christian? Ar kada nors, kai platinot knygas, buvo sutikę kada nors tokį užkietėjusių krikščionį? You know what I mean? Ar suprantate, apie ką aš kalbu? You met one before. I met a few. Esu sutikęs jų kelias. Yeah. Anyway, we don't want to sort of mock them or anything like that, but I met a few of these people. Žodžiu, nenoriu čia iš jų šaipytis, bet tiesiog sutikau kelis tokius žmonės. And you realize, oh, it's a born-again Christian. He wants to convince me. Žodžiu, means born again. Tikėjimo žodžio. Iš tam tikros grupės tikėjimo žodžio krikščionį. Ir tai aš suprantu, kad jisai greitai čia mane pasistengs įtikinti savo tiesom. Right, the real modern Christians. Šiuolaikinis krikščionis. Have you been saved? Ar jūs išgelbėtas? Okay, let's not get into it too much. So anyway, yes, I decided, the first few I met, I don't know, 3 or 4 maybe, I decided, okay, let's discuss, see if I can
get him to understand something. Ir iš pradžių, kai 3 ar 4 aš juos buvau sutikęs, tai dar galvoju, nu gerai, padiskutuokim, gal jie supras kažką. I can report to you all, I failed miserably. Ir galiu jums pateikti ataskaitą, kad man nieko nepavyko. Total failure, actually. Visiškas. All that happened to him through what I said was that he just got more angry. Ir visas poveikis iš to, ką aš bandžiau pasakyti, tai tik toks, kad jis dar labiau supyko. And all that happened to me was that I got angry. O man kas nutiko ir aš supykau. I was, quite happily distributing books and people were taking some books. Ir aš savo laimingas platinau knygas ir žmonės ėmė tas knygas. And then get into it with this man. Oh my gosh. And he didn't take a book, or they didn't take books. Ir po galais po to įsivėliau tą visą pokalbį ir iš tikrųjų knygos jis nepaėmė, jie paprastai neima knygų. And I just came out at the end feeling angry. Ir po viso to jaučiausi labai piktas. So this is now actually Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says. Ir Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sako, my devotees are not eager for arguments. Mano bhaktai nemėgsta tokių ginčų. They make their lives successful by thinking of me only. Ir jie žodžiu, pasiekia sėkmę gyvenime, vien tiesiog galvodami apie mane. And not by argumentation. O ne dėl kažkokių tai pasiekia tą sėkmę, ne per tos ginčus. And he says, it is hinted here that one should not waste one's life by inquiry about truth in the world through arguments. Ir čia kaip ir užsimenama, kad nereikėtų švaistyti savo gyvenimo by looking for the truth through the arguments. By inquiry about the truth in the world klausinėjant apie tiesą pasaulyje. Through arguments. Ir ieškant tos tiesos per ginčus. Yeah. And he says, these devotees, through taking to arguing, they have their intelligence turned away from me. Ir sako, kad tie bhaktai įsivėlė į tos ginčus, tiesiog taip nutiko, kad jų intelektas nukrypo nuo manęs. Me, who look upon my devotees and no others with mercy. Nuo manęs, kuris žvelgiu į savo bhaktus, duodamas jie malonę, who look upon my devotees and no others. Kuris maloningai žvelgia savo bhaktus, o ne į kitus. With mercy. Duodamas jie malonę. Yeah, he only looks on his devotees. Tai reiškia, kad jis žiūri štai maloningai tik į savo bhaktus. With mercy, yeah, and nobody else. Ir ne į kitus. And Jiva Goswami, Srila Jiva Goswami gives a very similar purport, but I don't think we need to. Yes, how are we going to get knowledge? How are we going to deepen our understanding? Kaip mes gausim žinių, kaip mes pagilinsim savo žinojimą? Well, I have been for the last the last year, anyway, for some time, I've been preparing for teaching Bhakti Vaibhava. Paskutiniu metu ruošiausi mokyti Bhakti Vaibhavos kursą. And, that means the first 6 cantos of Srimad Bhagavatam. Ir tai reiškia pirmas 6 Srimad Bhagavatam giesmės. So it's been great mercy. I have been reading the Bhagavatam every single word. Ir tai didžiulė malonė, aš skaičiau labai įdėmiai kiekvieną Bhagavatam žodį. And really, trying to focus on it very intently. Ir labai sutelkiau dėmesį į visą kiekvieną žodį. And how many times Srila Prabhupada has quoted
Bhagavad Gita, chapter 15, verse 15. Ir žinot, kiek kartų Šrila Prabhupada pacitavo Bhagavad Gitos 15 skyriaus 15 posmą? Now I'm in the 4th canto. Dabar pasiekiau 4 giesmę. And I have not counted how many times Prabhupada quotes Bhagavad Gita 15:15. Ir negaliu pasakyti tiksliai, kiek kartų pacitavo Prabhupada šitą Bhagavad Gita 15:15. But it really is, it's a lot. Bet iš tikrųjų labai labai daug. I mean, at least every chapter, but much more than every chapter. Kaip minimum tai kiekvienam skyriui, bet iš tikrųjų daug daugiau, ar kiekvienam skyriui po kelis kartų. And of course you all know what is Bhagavad Gita 15:15. Ir nebejoju, kad jūs žinot, kas yra Bhagavad Gita 15:15. Don't you? Don't you? Well, you do. He knows everything, you see. Va čia turim viską žinantį. Oh, you looked at that, your iPad. Okay, please tell us. Yes. For me come remembrance, knowledge and forgetfulness. Sarvasya chaham ridisamni visto matasmiti jnanam apohanancha. Vedaischa sarvairhameva vedyo vedanta kritveda videva chaham. I am the compiler of the Vedanta. By all the Vedas, I am to be known. Yeah, and I'm the knower of the Vedas. I am the knower of the Vedas. And yeah, so he begins by saying, I'm in everyone's heart, and from me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. Taigi šitas 15:15 posmas sako, kad aš esu kiekvieno širdyje ir iš manęs kyla žinojimas ir užmarštis. So Prabhupada is just repeatedly quoting that verse. Ir Prabhupada vis kartoja ir kartoja šitą posmą, cituoja posmą šitą. I mean, there's certain verses which Srila Prabhupada is just repeatedly quoting. Yra keli tam tikri posmai, kuriuos Prabhupada nuolat kartoja. And that's one of them. You know, like I said, I'm into the 4th canto, and Prabhupada has probably quoted that verse, I would guess, at least 100 times, and maybe 200 times. That particular one? Yeah. Ir dabar aš priėjau prie 4 giesmės ir galiu teikti, kad šitą posmą Prabhupada pacitavo kokį 100, jeigu ne porą šimtų kartų. I hope you all know that verse. Ar tikiuosi žinot šitą posmą? You know this verse? Ar žinot šitą posmą? No comment. Okay. We heard many times. Next time I come, whoever knows this verse, I'll give you a prize. Kitą kartą, kai atvažiuosiu, kas žinos šitą posmą, galės jį padeklamuoti, tam duosiu prizą. So, yeah, right. Yeah, so the thing is, this is how we actually come to understand truth. Ir iš tikrųjų, taip mes ir pažįstam šitą tiesą. Not by doing this sort of argument. Bent jau ne tokiuose ginčiuose, apie kuriuos kalbama posme. You know, it is a fact in Chaitanya Charitamrita, there's a verse and in which Krishnadas Kaviraj Goswami says we should not be scared of sort of discussing these things. Ir čia Čaritamritoje yra posmas, kur Krishnadas Kaviraj Goswami sako, kad mes neturim bijoti aptarinėti tokias temas. But it doesn't mean like this. Bet tai neturime omeny, kad va šitaip, kaip čia sakoma. This is different because it's really got a basis in a lack of faith. Ir čia va, kas šiandieniam posme, tai šitokių ginčių pagrindas yra tikėjimo trūkumas. And therefore, you keep discussing like that. This world is real. No, it's not real.
Yes, it is real. No, it's not real. Jeigu mes taip diskutuosim, šitas pasaulis realus, nerealus, nerealus, nerealus. Then, as Prabhupada said, it's useless and it's a waste of time. Ir Prabhupada sako, kad tai yra bergždžias ginčas, tai tiesiog laiko švaistymas. For devotees, there's certain things which are useful, and there's certain things which are useless. Ir bhaktams kai kurie dalykai yra naudingi, o kai kurie visiškai nenaudingi. Here, now I'm looking in the first canto, chapter 2, and I'm looking at verse 8. Ir dabar žiūriu į pirmos giesmės antros skyriaus 8 posmą. Dharma swanustita pumsam vishvaksena katasuya not padayed yadi ratim shrama eva hi kevalam. The occupational activities a man performs nurodytosios pareigos, kurias atlieka žmogus, according to his own position, pagal kurios atitinka jo padėtį. So these activities are only so much useless labor. Ir visas tos pastangos jas atlikti yra bergždžias darbas. If they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Jeigu visa šita veikla nepažadina tokio susižavėjimo, potraukio prie aukščiausio Dievo asmens žinios. You should get a computer, you know. I'm not kidding. It's so much faster. Nejuokauju, reikia kompiuterio. Yeah, so the term useless, it's just useless. The Sanskrit is shrama eva hi kevalam. Ir sanskrito šitas shrama eva kevalam reiškia visiškai bergždžias darbas. It's useless labor. Bergždžias darbas. So, shrama means useless labor. Shrama reiškia bergždžias darbas. Eva means only. Eva reiškia tik. He means certainly. He reiškia tikrai. Kevalam means entirely. O kevalam reiškia completely. Vien tik tai, yeah. So how useless is that? And it's ant kiek tai yra bergždžias. It's entirely. Visiškai. Certainly. Tikrai. Only. Tik. Useless labor. Bergždžias darbas. You get the message. Ar supratot? Žinote. Yeah, so in Krishna consciousness, from the point of view of Krishna consciousness, certain things are just really useless wastes of time. Ir Krishna sąmonės filosofijos požiūriu, kai kurie dalykai ar veiksmai yra tiesiog be galo beviltiški, visiškai nereikalingi. So one thing, as stated here, is doing your duty if it doesn't give you an attraction for Krishna. Ir va toks dalykas yra atlikti pareigą tokią, kokie, jeigu ji, žodžiu, visiškai nepažadina tokio potraukio prie Krishnas. And the other thing, as we've been discussing today, is these types of discussions. O kitas dalykas toks beviltiškas yra vėl tokio tipo ginčiai, apie kuriuos šiandien kalbam. So the thing is that if we really engage ourselves in devotional service, taigi, jeigu iš tikrųjų pasineriame atsidavimo tarnystę, then Krishna will give us whatever knowledge we need. Ir Krishna suteiks mums visas žinias, kokių mums reikia. If you need to be a pujari, jeigu reikia būti pujariu, maybe you're not aware. Gal maybe nežinot. you're not aware, but Vamsivat Prabhu, you see here, Vamsivat Prabhu, he is head pujari. Čia, pavyzdžiui, yra Vamsivat Prabhu, jis yra vyriausias pujaris. Glavni pujari in the Soho Street Temple in London.
Soho šventykloje Londone, Soho gatvėje. So in order not to embarrass him, maybe I should just explain in Russian, but Kad nesusikuklintų, gal rusiškai Mnogo's pasakysiu. знает. Jis labai daug You žino. understand? No, you do. Suprato. Он много знает. Jis daug žino. Как делать служение, как пуджари. Oh, yeah. Jis labai daug žino, kaip reikia atlikti pudžario tarnystę. Много. Labai daug. И если вы хотите, вы можете спросить. Jeigu norit, galite jo paklausti. Haribol. Haribol. Okay. Yes. So anyway, if you need to be a pujari, Krishna will make arrangements either from someone like him or just through the heart that you learn how to be a pujari. Ir jeigu norėsite būti pudžariu, Krishna jums atsiųs kažką, arba tiesiog iš širdies pasakys, kaip tai atlikta tarnystė. If you need to learn how to cook in Krishna consciousness, Jeigu jums reikia išmokti, kaip gaminti Krishna sąmonėje, same thing will happen. Atsitiks tas pats. Either Krishna will just supply you the knowledge through the heart, Arba Krishna suteiks jums žinių iš širdies, or he'll give you some recipe books, o gal jums duos receptų knygą, or else he'll introduce you to some expert devotee cooks. o gal supažindins su kokiu labai patyrusiu virėju atsidavusiai. Even if you need to be a preacher, the same thing will happen. Tas pas bus, jeigu ir norėsite būti pamokslautojas. Even if you need to be a spiritual master, Net jeigu jums reikia tapti dvasiniu mokytoju, Krishna will give you knowledge. Krishna jums duos žinių. Prabhupada was asked one time, do you know everything? Vienas iki Prabhupadas kažkas paklausė, ar tu viską žinai? And Prabhupada said, no, I don't. Prabhupada sakė, ne. But Krishna does, and he tells me. Bet Krishna viską žino ir jis man pasako. So you see, that's how it works. Štai kaip viskas veikia. And you don't need to agitate your brain particularly by getting into these useless debates and arguments with other people. Ir jums visai nereikia ten varginti savo proto štais tokiais beviltiškais ginčais su kitais žmonėm. Krishna will give you the understanding that you need. Krishna suteiks jums tokį suvokimą, kokio jums reikia. For the devotees, so it's knowledge, remembrance, forgetfulness. Taigi žinojimas, užmarštis ir intelektas, intelligence. Knowledge. Yeah, what is it? Let me just... sorry. Žinojimas, atmintis ir užmarštis. See, my computer is practically all-knowing. Mano kompiuteris yra beveik visas žinias. Remembrance, knowledge, and forgetfulness. Yeah. So, if you're trying to be a devotee, Krishna will give you remembrance of himself. Jeigu norite tapti bhaktu, Krishna jums padės prisiminti, kas esate. He'll give you knowledge and understanding of himself. Ir suteiks žinių, suvokimą, kas jūs esate. And he'll give you forgetfulness of, the nonsense of material life. Ir padės jums užmiršti visas materialios būties nesąmonės. But if you are not a devotee, bet jeigu nesate bhaktas, then Krishna will give you remembrance of how to enjoy the material world. Krishna jums primins, kaip mėgautis materialiu pasauliu. Knowledge how to enjoy the material world. Ir žinojimą, kaip tai daryti, kaip mėgautis. And forgetfulness of him. Ir padarys taip, kad jūs užmiršit jį. Yeah. Krishna, depending on the nature of the person, the consciousness, Krishna supplies them with remembrance, knowledge, and forgetfulness as appropriate to them. Ir pagal tai, koks tas žmogus, Krishna parūpins jiems kiekvienam atitinkamą žinojimą, prisiminimą ir užmarštį. So in this regard, though,
about understanding reality, what is the truth in life, what is life, then we can depend on Krishna for that. Tai va tom žinioms, kad kas yra realybė, kas yra gyvenimas, mes turim būti priklausyti, pasikliauti Krishna. Krishna, Prabhupada, the devotees. Krishna, Prabhupada ir Bhaktais. Yeah, from them. They're a team, and that's where we'll get all the understanding we'll need. Ir va ta visa komanda, ir iš jų mes gausim visą suvokimą, visą žinojimą, kokio mums reikia. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comment or question or Komentarai, klausimai. criticism? Yes. Kritika. Prabhu. Hare Krishna Maharaj, thank you. I wanted to ask about famously how Prabhupada, he had debates with his disciples, taking the position of a Mayavadi and going back and forth. How does that fall into this category? And if not, is that a different type of exercise? Yeah, sure. Of course it didn't fall into this category. Kartais Prabhupada tokias organizuodavo diskusijas, priimdavo vaidmenį Majavadžio ir mokiniam liepdavo argumentuoti ir paskui pasikeisdavo rolėmis. Tai Prabhu klausė, ar čia irgi va tokio tipo diskusija, apie ką mes čia kalbėjom šiandien, ar kažkas kita. Maharaja sako, aišku, kad kažkas kito. Prabhupada wouldn't waste our time or get us to do something useless. Prabhupada tikrai nešvaistytų laiko ir neužimėtų savo mokinių nereikalingais dalykais. See, this is talking about heavy philosophers. Čia kalbama apie tokius kietus, užkietėjusius filosofus. You know, like the real professional Tokie labai atheists. profesionalus People like ateistai. that. Yeah. So, but we as preachers, we have to deal with people who have other ideas sometimes. Bet mes kaip pamokslautojai kartais bendraujam su žmonėm, kurie turi kitokių idėjų. You know, normally their ideas, they're not like these heavy professional philosophers' ideas. Paprastai tai nėra tokie užkietėję filosofijai. They're just, you know, normally they're kind of simple ideas. Gali būti kažkokios paprastos idėjos. Even, you know, the Mayavadis. Well, Prabhupada, when he presented some different arguments of materialists or impersonalists, Kai Prabhupada pateikdavo įvairius materialistų ar impersonalistų kažkokius teiginius. the impersonal arguments he would present were not really so much like real Shankaracharya. Ir tie impersonalus teiginiai būdavo tokie, ne tai, kad mes kalbam kaip Shankaracharya. Shankaracharya, yeah, like professional impersonalist, the original professional impersonalist. Ir Shankaracharya buvo pirminis toks profesionalus impersonalistas. It was more like New Age impersonalism. Čia daugiau mes susidurėm su tokiu New Age impersonalizmu. Yeah, it's not like real Mayavad. Netikra kažkokia tai grinoji Mayavada. So, you know, there's a lot of people around. They're impersonally influenced, but they're not very deep. Ir daug žmonių yra paveikti to impersonalizmo, bet jie nėra kažkokie labai giliai įsišaknyję tos idėjos. So it's good. Prabhupada wanted to stimulate the devotees to become preachers, to preach to that sort of person. Ir Prabhupada tiesiog mokė savo mokinius, kaip pamokslauti va tokiem žmonėm. Yeah. Anyway, yeah, like that. Maždaug taip. Yes. Oh. Thank you, Maharaj, for lecture. Lietuviškai paklausiu. Aš norėjau paklausti, kad kartais atsidavusiu, dažnai būna, kad atsidavusiu gyvenime entuzijazmas atsidavimo tarnystėje, jisai
slopsta kažkurio metu, gali taip įvykti. Ir atsiranda jau vis didesnis noras materialiems skoniams vėl grįžta. Tai kaip turėtų elgtis toks atsidavęs viduj, kada taip vyksta. Sometimes happens that a devotee has inspiration and then losing a little by little, and then some material ideas and some material tastes arise again. So what should devotee do in such a situation? Yeah, sure. You know, the thing is, in that sort of situation, one should really find out and really, what would you say? Anyway, find really good association and try and like really enter into that good association. Ir tada bhaktas turėtų tikrai surasti tikrai gerą bendravimą ir labai giliai jį, kaip sakyti, įeiti į tokį bendravimą, ryšį tokį. Because what you're talking about in a sense is a loss of faith. Nes apie ką jūs dabar čia kalbate, tai iš esmės yra tikėjimo praradimas. And Srila Prabhupada, I mean, there's a few places actually where Srila Prabhupada talks about losing faith. Ir keliose vietose Prabhupada kalba apie tikėjimo praradimą. In one place, where's the Ashradadana Purusha? What's that verse? Number? I can just look it up. Ashradadana. Oh, okay, I'm looking in the wrong place. I'm looking in the Bhagavatam. Yeah, it's 9.3, chapter 9, verse 3. And Srila Prabhupada says, in the purport there, 9.3, here it is. Prabhupada says, faith, what does he say? Faith is created by the here it is. Faith is created by the association with devotees. Tikėjimas susiformuoja bendraujant su bhaktais. Yeah, so if if there's a loss of faith, then we should find devotees who have faith. Jeigu mūsų tikėjimas silpsta, mes turim surasti tokius bhaktus, kurie turi tą tvirtą tikėjimą. And really associate with them closely. Ir labai artimai su jais bendrauti. Because you become like those whose association you receive. Nes su kuo sutapsi, toks ir tapsi. Yeah. You have to receive it from them. Jūs turit gauti iš jų. Yeah, so I mean, there are other things Prabhupada says about maintaining faith, but I would say under these circumstances you mention, that would be a very important, essential part of the picture of what needs to be done. Ir keliose vietose Prabhupada kalba apie tą tikėjimo praradimą, bet va čia tuo atveju, apie kurį jūs kalbate, tai greičiausiai čia labiausiai tinka toks pamokymas. Yeah, and if you're in such a position, like geographically, for example, in some place, and you just cannot get the association of devotees there, I mean, at least you can get it on the internet. Jeigu kažkur geografiškai esate tokioje vietoje, kur neranda tų tokių bhaktų, kokių jums reikia, tai bent jau jūs turite internetą. But you can also read Prabhupada's books. Ir dar galite skaityti Prabhupados knygas. And when I say read, I don't just mean, just read. I mean really study the books of Srila Prabhupada. Ir kai sakau skaityti, tai nesakau tiesiog taip perskaityti, pervaryti, bet kad labai giliai pastudijuoti. Because he's present there. Nes Prabhupada yra tenai. And of course you got to tune in, you got to get into it. But if you really get into it,
wow, you'll feel his presence and you'll get a great impact. Ir jeigu jūs tikrai giliai įeisite į tą skaitimą, jūs tikrai pajusite jo buvimą tenai ir tai labai jūs paveiks. Right. Is that okay? Hare Krishna. Oh, yes. Yesterday we talked about Mahabharata and Bhishma Deva, Oh, who yeah. is a authority on devotional service, one of the 12 Correct. Mahajanas. And also you mentioned that he was eating Kauravas grains, like Duryodhana's cooking. Right. That's what they So, say. and today we are talking about Krishna giving knowledge. So how it happens that, well, maybe it's a pastime of Krishna, of course, but anyway. So the authority, how can he do such mistakes? Yeah, sure. Well, Can I say Lithuanian? Oh, okay, sorry. Yeah. Čia norėjau paklausti, vakar kalbėjom apie Bhagavad Gita, žodžiu, apie Mahabharatą, apie Bhishma Devą, kuris yra vienas iš 12 Mahadžanų autoriteto atsidavimo tarnystei, ir apie tai, kad jis taip pat, žodžiu, valgė Kauravų grūdus ir dėl to buvo paveiktas ir atsidūrė jų pusėje ir tai, ką gamino Duryodhana, nes jis mėgo gaminti, žodžiu. Ir aš paklausiau, ir šiandien kalbama apie tai, kad Krishna yra širdėje ir duoda žinias. Tai kaip nutinka, kad tokios asmenybės padaro tokias klaidas? Right, yes. Well, the thing is that when Krishna wants to make some big point, he makes it by engaging some prominent devotee in it. Kai Krishna ką nors nori labai smarkiai pabrėžti, tai jisai tam panaudoja kokį nors labai tokį ryškų iškilų baktą. How could Arjuna become bewildered? Kaip galėjo Arjuna pasimesti? Krishna wanted to make a big point. Krishna norėjo kažką labai tokio paryškintis. How could Lord Brahma steal the cowherd boys? Kaip Brahma galėjo piemenukus pavogti? He's the head of our sampradaya. Taigi jis mūsų sampradajas galva. So it's Krishna wanted to make a big point. Krishna norėjo kai ką parodyti. How could Parikshit become so bewildered by hunger and thirst through being in the forest just for a few hours? Kaip galėjo Parikšitas kelias valandas tiesiog praleidęs miške, taip, kaip sakyt, visiškai sutrikti dėl alkio ir troškulio. Yeah, he became sort of implicated Jis kažkaip, jį labai smarkiai paveikė tas on the basis of hunger and thirst. alkis ir troškulys ir tas nuovargis. But then, the next day or a couple of days later, he sat down and for 7 days, 7 nights, he didn't eat, he didn't drink, he didn't sleep. O po kelių dienų jis tiesiog atsisėdo ir 7 paras nevalgė, nemiegojo ir negėrė nieko. That's who he was. That was his level, actually. Bet toks buvo jo lygis, iš tikrųjų. So how could he come down to that level, in just a few hours? Ir kaip jis galėjo, žodžiu, iš to savo lygio iškristi dėl tų kelių valandų, tokio neturėjimo ką pavalgyti ir išgerti. Krishna wants to make a big point, so he engages a big devotee. Ir kai Krishna nori kažką tai parodyti, užima, panaudoja savo didelį baktą. Means make this big point, means show something. Show something, yeah. Kai nori Krishna kažką parodyti, jis panaudoja baktą, stiprų tokį. And Yudhisthira, after the battle, Yudhisthira became bewildered. Ir po Kurukšetos mūšio Yudhishthira buvo tiesiog visiškai sutrikęs. This battle was for me, so I could become the king. Šitas mūšis įvyko dėl to, kad aš tapčiau karalium, viskas per mane čia. Oh, what karma am I going to get? Kokios dabar čia karmos gausiu? It's just Krishna's arrangement. Čia tiesiog Krishna taip viskas suorganizavo. Very prominent devotee to make a big point. Ir kad parodyti kažką per tą tokį išaukštintą baktą. Yeah, so he got Bhishma actually to preach to Yudhisthira
that, it's like a false dilemma. You don't need to worry about this. Ir jisai padarė taip, kad Judištyra pamokslautų, kad Bhishma pamokslautų Judištyrai, tada to preach to Judištyra, and then what? And tell him that you don't need to worry that all these people died in the battle. Ir pasakyti, pamokslauti Judištyrai ir pasakyti, kad tu neturi dėl to pergyventi, kad tie visi žmonės žuvo mūšyje. It was all Krishna's arrangement. Čia tiesiog buvo Krishnos, viskas pagal Krishnos planą buvo. So there's a number of these situations. Yra daugybė šitų situacijų. Yeah, where someone very prominent and who you would think would not make such a mistake themselves, but by Krishna's arrangement, they're put in such a special situation to teach us a lesson. Ir mes matom, kad tos iškilios asmenybės padarė tokius dalykus, kurių šiaip jau tikrai nedarytų, bet Krishna, tiesiog pagal Krishnos planą, jie turėjo patekti į tam tikrą situaciją. Is that okay? The same with us also. The same with us. Sometimes devotees say, oh, it's by Krishna I did all like nonsense, but it's like also maybe Krishna's plan. Well, sometimes it is. Sakau, kad Bhakti kartais taip sako, padaro kokią nesąmonę, tai čia Krishna, čia para Krishna. If you start thinking that I'm an intelligent devotee and I'm making advancement. Ir Krishna kartais iš tikrųjų padaro, kad kada mes pradedam galvot, kad aš čia toks išmintingas bhaktas, aš čia darau pažangą. Sometimes Krishna puts you in a situation where he shows you're not that bright actually. Ir tada Krishna tai padaro jums tokią situaciją, kad jūs tada suprantat, kad visiškai nesat toks ypatingas. So it's your nonsense. You do some nonsense. Tai čia jūsų nesąmonė, pats ją padarote. But Krishna's helping you to understand that, I should be more humble. Bet Krishna tokiu būdu padeda jums suprast, kad turi būti nuolankesnis. There is actually one cook, and in Prabhupada's time, years ago, he was a really good cook. Pavyzdžiui, buvo vienas toks labai geras virėjas dar Prabhupados laikais. But he was a bit proud of his cooking. Truputį pasididžiavo savo sugebėjimais. He'd cook a feast, and then he'd come out and see the reactions of the devotees and ask them, how is it? And he got happy when they said, yeah, it's great prasadam. Ir jisai, žodžiu, pagamindavo tą puotą, ir tenai paskui ateidavo pažiūrėti į Bhaktų reakciją, dar paklausdavo, kaip jums ar patinka, ir ten Bhaktai sako, nuostabu, ir tada džiaugdavosi. One day he made some halava. Ir vieną dieną jis pagamino halavą. Beautiful golden brown halava. Visa auksas spalvė, tokia nuostabi atrodanti halava. Effulgent. Tiesiog spinduliuojanti. So then he sent it out of the kitchen. Ir ją, žodžiu, pasiuntė iš virtuvės. And he came out to watch the devotees. Ir atėjo pasigrožėti, kaip čia Bhaktai valgo. He's going to ask them, how's the halava? Ir paklausė, kaip halva? Expecting them to say, yeah, it's great. Ir tikėjosi, kad pasakys, oi, kokia skani. So the devotee started serving the halava. Ir žiūrėjo, kaip Bhaktai pradėjo dalinti halavą. First devotee took a mouthful. Vienas Bhaktas įsidėjo kąsnį burną. And made a face like, ah! Ir toks paveidas. And spat it out. Ir išspjovė. And the next one did the same thing. Kitas padarė lygiai tą patį. And then they understood something is wrong with the halava. Kažkas jau čia ne taip. And you know what was wrong with the halava? He used salt instead of sugar. Jisai ten vietoj cukraus pridėjo druskos. And salt is so strong. Wow. Ir tas druskos buvo ten tiek daug. She was... Yeah, so it taught him a lesson. Don't be proud of your cooking. Tai žodžiu, pamokė gerai, kaip nesididžiuoti savo sugebėjimais gaminti. So the devotees
wouldn't and couldn't eat it. Taip Bhakti tiesiog negalėjo viso to valgyti. So they tried feeding it to some animals. Pabandė sumaitinti gyvūnams. The animals wouldn't eat it. Gyvūnai irgi nevalgė. So they tried feeding it to some trees and Pabandė plants. tada jau medžiams nunešė ir augalams. One plant died. Vienas augalas paliko kūną. It's just too acidic. Jau per daug buvo ten tos rūgšties ir surumo. It shocks the system. Tiesiog organizmą užmuša. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Okay. Bhakti Čaitanya Swami Maharaj ki. All of you ki jai. Oh, Arnarita Prasada. Arnarita. Take Harival. Take one for Govinda. He's a good boy. Prasada, Prasada. Arnarita. Take it. Is it humble to go first for prasada? You've got to be enthusiastic with prasada. That's important. Anyway, it's up to you. Jai.